एक आम सा लड़का जो एक कमरे में कैद हो चुका है। बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और हर तरफ खून की प्यासे ज़ुम्बीज़ घूम रहे हैं। क्या ये लड़का यहाँ से जिंदा निकल सकेगा या नहीं, चले जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक नौजवान लड़के जॉन वो को देखते हैं जो नींद से जागता है। उसे घर में एक नोट मिलता है जो इसके वालिदैन ने छोड़ा होता है। इस नोट में लिखा होता है कि हम देर से आएंगे, इसलिए तुम बाजार जाकर खाने पीने का सामान ले लेना। लेकिन जॉन वो घर से बाहर जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। खेल के दौरान उसका एक दोस्त इसे न्यूज चैनल देखने का कहता है। जॉन वो जैसे ही टीवी को ऑन करता है तो मालूम होता है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है जो दूसरों पर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इतने में टीवी का सिग्नल बंद हो जाता है। इसी लम्हे जॉन वो की फोन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। फौरन खिड़की के पास जाकर वो बाहर देखता है कि शहर में ज़ॉम्बीज़ हर तरफ फैल चुके हैं और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इसी दौरान इसे अपने बिल्डिंग से कुछ शोर सुनाई देता है। वो गेट खोल कर देखता है तो उसका पड़ोसी सांग जबरदस्ती इसके घर में घुस आता है। जॉन वो उसे बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर सांग कहता है कि मैं सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल करके फौरन चला जाऊंगा। जब सांग बाहर आता है तो जॉन वो देखता है कि इसके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है, यानी ये इन्फेक्टेड है। जॉन वो कुछ कर पाता इससे पहले सांग ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और जॉन वो पर हमला कर देता है। जॉन वो मुश्किल से उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और गेट बंद करके सामने फ्रिज रख देता है ताकि कोई अंदर न आ सके। फिर वो अपने वालिदैन को कॉल करता है लेकिन लाइन नहीं मिलती। कुछ देर बाद उसकी माँ की तरफ से एक वॉइस मेल आती है जिसमें वो कहती है कि हम महफूज है लेकिन अभी वापस नहीं आ सकते, तुम अपना ख्याल रखना। जॉन वो ये सुनकर एक चिपकने वाले कागज पर अलाइव लिखकर अपनी फैमिली की तस्वीर पर चिपका देता है ताकि उसे हौसला मिलता रहे। अगली सुबह जॉन वो एक रेस्क्यू पोस्टर बनाता है जिस पर लिखता है मैं जिंदा हूँ। वो इस पोस्टर के साथ एक तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। फिर वो अपने ड्रोन की मदद से आसपास के घरों का जायजा लेता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ के सिवा उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। तभी उसका फोन लो बैटरी पर आ जाता है और ड्रोन वापस आ जाता है। अब वो दोबारा ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश करता है लेकिन इंटरनेट बंद हो जाता है। जॉन वो को बहुत अफसोस होता है क्योंकि इसके पास वक्त गुजारने का कोई और तरीका नहीं बचता। इसी शाम उसे बाहर से एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी से लड़ रही है लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। जॉन वो इनका ध्यान हटाने के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे देखे बगैर इस ऑफिसर को पकड़ कर खाने लगते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी जॉन वो के गेट पर जोर डालकर अंदर आ जाता है। जॉन वो फौरन बालकनी की तरफ भागता है और खुद को रेलिंग से लटका लेता है। जब ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो अपना तवाजुन खो बैठता है और नीचे गिरकर मर जाता है। जॉन वो घर वापस आकर गेट अच्छी तरह बंद करता है और सामने रुकावट लगा देता है। अब वो देखता है कि खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है। वो बहुत उदास हो जाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपनी खौफनाक हालात बयान करता है। अगले दिन वो अपने वालिद का शराब पीने लगता है और खिड़कियों को अखबार से ढक देता है ताकि बाहर से कोई उसे ना देख सके। वो टीवी पर खबर देखता है जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ आदत और रोजमर्रा रूटीन को याद रखते हैं। जैसे ऑफिस जाने वाले ज़ॉम्बी अब भी इसी तरफ जाते हैं, इसलिए वो आसानी से लिफ्ट या सीढ़ियों के जरिए घरों में घुस सकते हैं। ये जानकर जॉन वो और भी डर जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो रेडियो के जरिए दूसरे जिंदा लोग से बात कर सकता है लेकिन इसके पास वायर्ड एयरफोन नहीं होते जो इंटरनेट के तौर पर इस्तेमाल हो सके। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जॉन वो देखता है कि जैसे उसकी फैमिली वापस आ गई हो। वो बहुत खुश हो जाता है लेकिन जल्द ही मालूम होता है कि ये सिर्फ उसका वहम था। तभी उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है और माँ का एक वॉइस मेल आता है जिसमें वो कहती है कि ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया है। फिर वो सुनता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उन पर हमला कर दिया है। ये सुनकर जॉन वो को लगता है कि उसके घर वाले मर चुके हैं और वो गम व गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगता है। फिर वो ज़ॉम्बी से बदला लेने के इरादे से बाहर निकलता है और कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है लेकिन जल्द ही उसे घेर लिया जाता है और वो घर वापस भाग आता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो जोरदार धमाके की आवाज सुनता है। वो समझता है कि शायद हुकूमत पूरे शहर को बम से उड़ाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रही है। ये सोचकर वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें सबको अलविदा कहता है। फिर वो सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की को देखता है जिसका नाम यूबीन होता है। वो दूरबीन से जुनवो को देख रही होती है। जुनवो हाथ के इशारे से उसे सलाम करता
جاتا ہے اور اگلے دن دوبارہ بالکونی میں آنے کو کہتا ہے۔ یوبین نے اپنے دروازے پر زومبی سے بچنے کے لیے ایک جال لگا رکھا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی زومبی اندر گھسنے کی کوشش کرتا وہ اسے مار ڈالتی ہے۔ پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جنوو کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ وہ ایک گیند میں رسی باندھ کر اس کے پاس پھینکتی ہے لیکن گیند نیچے گر جاتی ہے۔ تب جنوو ڈرون کے ساتھ رسی باندھ کر یوبین کے پاس بھیجتا ہے۔ یوبین اپنی بالکونی سے رسی باندھ دیتی ہے اور کھانے پینے کا سامان ایک ڈبے میں رکھ کر جنوو کو بیچ دیتی ہے۔ اسی دوران ایک زومبی رسی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے سہارے یوبین کے گھر چڑھنے لگتا ہے۔ رسی چونکہ ایک میز سے بندھی ہوتی ہے، وہ میز کھسکتی ہے اور یوبین ریلنگ سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جنوو یہ منظر دیکھ کر ڈرون سے زومبی کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر اسی وقت کچھ زومبی اس کے گیٹ کو توڑنے لگتے ہیں۔ جنوو کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور زومبی ڈرون کو توڑ دیتا ہے۔ تبھی یوبین کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ زومبی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور اسے گرا دیتی ہے۔ اسی رات جنوو فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ آس پاس کے پلیٹس میں جا کر خوراک تلاش کرے گا۔ وہ باہر نکلتا ہے، ایک زومبی کے جیب سے چابی نکلتا ہے اور قریبی پلیٹ میں جا کر فریج سے کھانا نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے وہاں ایک ہیڈ فون اور واکی ٹاکی بھی ملتے ہیں جو اس کے نظر بیڈ روم میں پڑی ایک عورت کی لاش پر پڑتی ہے۔ اس کا شوہر جو اب زومبی بن چکا ہوتا ہے اچانک جنوو پر حملہ کر دیتا ہے۔ جنوو خود کو بچانے کے لیے ایک لوہے کے راڈ اس پر پھینکتا ہے تاکہ اسے پیچھے دھکیل سکے اور پھر فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے پلیٹ میں واپس آ جاتا ہے۔ گھر آ کر جنوو ہیڈ فون کے وائر کو کاٹ کر ریڈیو کا اینٹینا بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریڈیو کام نہیں کرتا جس پر وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ یوبین کے لیے ایک بیگ میں کھانا اور واکی ٹاکی رکھ کر اس کی طرف بھیج دیتا ہے جس کی مدد سے اب دونوں آپس میں آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یوبین اسے بتاتی ہے کہ پہلے اس نے خودکشی کا سوچا تھا لیکن اب وہ ان زومبی سے لڑ کر زندہ رہنا چاہتی ہے۔ پھر دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ یوبین اسے بتاتی ہے کہ اسے بلندی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ بچپن میں وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گر گئی تھی۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر جاتے ہیں۔ وہ دونوں پانی کے لیے کنٹینر بالکونی میں رکھ دیتے ہیں تاکہ بارش کی پانی کو جمع کر سکے۔ ایک دن انہیں شور سنائی دیتا ہے۔ پہلے وہ سمجھتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے مگر باہر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے زومبیز ان کی عمارات میں گھس رہے ہیں۔ تب ہی یوبین سے غلطی سے کچھ چیزیں نیچے گر جاتی ہے جن کی آواز سے زومبیز کا دھیان اس کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ سب اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یوبین سمجھتی ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے لیکن عین وقت پر جنوو قریبی پلیٹ پر کال کرتا ہے جس کی آواز سن کر زومبیز وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب ایک جگہ ٹھکانا خطرناک ہے، اسی لیے وہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یوبین بتاتی ہے کہ اسے جنوو کی بلڈنگ کے 8ویں فلور پر ایک پلیٹ نظر آیا تھا جہاں کوئی زومبی نہیں تھا تو اب وہی جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر یوبین کچھ رسیوں اور میز کی مدد سے کھڑکی سے نیچے اترتا ہے۔ زومبیز اسے دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یوبین جان بچانے کے لیے تیزی سے بھاگتی ہے اور راستے میں ایک کلہاڑی سے ان پر حملہ کرتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک کار کے دروازے کو ڈال بنا کر زومبیز کو روکتی ہے۔ اس دوران اسے ایک پولیس افسر کی گن ملتی ہے جو وہ فوراً اٹھا لیتی ہے لیکن تبھی ایک زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسے پہلے کہ زومبی اسے کاٹ پاتا جنوو پہنچ جاتا ہے اور زومبی کو مار کر اسے بچا لیتا ہے۔ اب دونوں مل کر زومبی سے لڑتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہو جاتے ہیں اور گیٹ بند کر دیتے ہیں لیکن زومبی گیٹ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں جلدی سے 8ویں منزل کی طرف بھاگتے ہیں اور ایک محفوظ پلیٹ تلاش کرتے ہیں۔ تبھی اچانک ایک شور سنائی دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس فلور پر بھی کئی زومبیز موجود ہیں۔ جنوو ایک گیٹ کو نیچے گرا کر زومبیز کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ تب ہی ایک ماسک پہنے شخص آتا ہے اور یوبین کی مدد کر کے اسے اپنے پلیٹ میں لے جاتا ہے۔ جنوو بھی کسی طرح زومبی سے بچتا ہوا اس پلیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ماسک مین انہیں کھانے اور پانی کی پیشکش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے ریڈیو سگنل سے خبر ملی ہے کہ جلد ہی ایک ریسکیو ٹیم انہیں بچانے آئے گی۔ یہ سن کر یوبین اور جنوو بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن اچانک جنوو بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ ماسک مین نے پانی میں بے ہوشی کی دوا ملا رکھی تھی۔ یوبین کو بس ہلکا سا چکر آتا ہے کیونکہ اس نے صرف ایک گھونٹ پیا تھا۔ پھر وہ شخص یوبین کے ہاتھ باندھ کر اسے ایک الگ کمرے میں لے جاتا ہے۔ اس کمرے میں اس نے اپنی زومبی بیوی کو قید کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی زندہ رہے اس لیے یوبین کو کھانے کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔
दूसरी तरफ जुनवो को होश आ जाता है और गन उठाकर मास्कमैन पर तान लेता है। उधर यूबिन होशियारी से ज़ुम्बी औरत के मुंह पर कपड़ा बांध देती है और उसे मास्कमैन की तरफ धकेल देती है। ज़ुम्बी औरत मास्कमैन पर हमला कर देती है। फिर यूबिन उसे और उसकी बीवी को शूट कर देती है ताकि दोनों मर जाए, मगर गोलियां चलने की आवाज से ज़ुम्बी वहां आने लगते हैं, इसलिए वो दोनों बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। यूबिन जुनवो को गन देकर कहती है कि अगर मैं ज़ुम्बी बनने लगी तो मुझे गोली मार देना, लेकिन जुनवो इनकार कर देता है। यूबिन उसे समझाती है कि अगर मरना ही है तो इंसान बनकर मरे, ज़ुम्बी बनकर नहीं। ये सुनकर जुनवो अंसू भरी आंखें से उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों ज़ुम्बी से लड़ते हुए छत की तरफ भागते हैं। ज़ुम्बीज़ का एक गिरोह यूबिन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। जुनवो फौरन एक साइकिल लेकर ज़ुम्बीज़ को धकेलने लगता है ताकि यूबिन को वक्त मिल सके। यूबिन किसी तरह बचकर दोबारा छत पर पहुंच जाती है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो दोनों हाथ हिलाकर आवाजें देते हैं। ज़ुम्बी गेट तोड़कर छत पर आ जाते हैं। जुनवो उन पर गोलियां बरसाता है, मगर गोलियां खत्म हो जाती है। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर से एक फौजी ऑफिसर सब ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है। फिर वो जुनवो और यूबिन को उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। जुनवो देखता है कि उसकी फोन में सिग्नल आ चुके हैं। उसे अपनी पिमली का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि हम सब महफूज है। अब जुनवो एक नई तस्वीर खींचकर उस पर अलाइव लिखता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, यानी वो बच गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।